ମାଛି ଉଣ୍ଡା ପିଲା ଅଜର ମୋ ପୁଅ ବିଜୟକୁ ବାଲୁଙ୍ଗା କରିସାରିଲାଣି। ନା 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 ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମହା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟା, ତା ଧର୍ମର କଳିଆ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥର ପିତା ଚଢିଗଲେ ନା ଆହାରକୁ କରେନି ଦୟା ମହା। ସେ ଆଜି ଆସମା ତାକୁ ଏମିତି ପାନ ଦେବି ଯେ ଅଖା ଧାଉଥିବା ଆଉ ଏ ମାୟାବତୀର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା ତାରି ଦିନକୁ ମୋରି ଦିନ। ସେ ଆଜି ଆସମା ତାକୁ ମାରି 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 ତା ପିଠିରେ ଚପଡ଼ା ଉତ୍ତାରି ନ ଦେଇଛି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବିଜୟକୁ ସେ ଅଜୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକି ରହିବି ମା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣେ? ଆରେ ବିଜୟ ବିଜୟ ଆରେ ବିଜୟ वर्गनिष्ठ प्रणाम ग्रहण करतो मा. तया मांगळा एवढा झाला. अरे धाना तो एक जाय पावटी दिलो रे धाना हा ए मा उद्यान रे बोली बोलो हे गला डेरी मा सेती पाई मते क्षमा कर दियो मा. अरे धाना मा देखिलु खरारे बोली बोली तो मोहटा पल्ले ना पड़ी गलानी रे धाना देखिलु काय केते बोलू पळे भा तते निश्चय बकाव दिलु पड़ी गलानी हा. मा आपण बचावलं रत्ना ना मा. अरे पोड़ा महा मा छतर खेळ लक्षणा ए मा अरे तारा कोणा टिके हेले समज जाना नाही. पोड़ा महा लक्षणा ए मा मो ज्येष्ठ भ्राता काही की एमिति कथा कहूच मा. तू चुप कर. पोड़ा महा लक्षणा अरे जन्म हे होता तो मां को खाइलो. अरे पोड़ा महा लक्षणा तो भी ता सांगले मोरा भला है था हा. मा पोड़ा महा लक्षणा अरे तुम पुआ को सांगरे नहीं याडे सियाडे याडे सियाडे बोलो मा मो ज्येष्ठ भ्राता किछि भी भूल नाही मा. सब भूल मो करिछि मते क्षमा कर दियो मा. अरे तू चुप कर. मु देखुची ए अजय सहित सांग होई तू पूरा पूरी बालुंगा है गलुडी रे बालुंगा है मा तुम्ही समेत कहना मा आम फुला उद्यान रे बोलू बोलू आमर टिके समय होई जायछि मा. हमको क्षमा कर दे. क्षमा कर देबी हाँ मा ओड़ा महा लक्षणा तते क्षमा नुहना तते आजि मारू मारू जीवनरे मारी देबी हा. तो कथा बुझुची रा मा ए ब्रह्मा बाबा जाउछ ना ना मा मो ज्येष्ठ भ्राता को सेमिति करनी. मोर भूल ହେଇଛି मा. मो ज्येष्ठ भ्राता किछि भूल ହେଇନି. अरे बुढ़ा तोर पे एमिति
କି ତୁମର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଜୟକୁ ତୁମେ ମାଡ଼ ମାରୁଛ ହି ତୁମ ନାରୀ ପୁରା ପାପିନି ମାର ସ୍ନେହ ଦେବା ବଦଳରେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମକୁ ତା ମା ମରିଗଲା ପୁଣି ତୁମେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେବା କଥା ହଁ ଓ ତାମାନେ ମୁଁ ଅଜୟକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିଜ ସଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିଛି ଅଜୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତୁମେ ମାଡ଼ ମାରୁଛ ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମହାନ ପୁଅମାନେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାସନ ନ କଲେ ଆଉ କିଏ କରିବା ଅଜୟ ତୁମେ